So he calculate the radius of this Earth. So radius, of course, from the center. So this is the center C. Okay, until the circumference of the Earth. So sampai sini lah. So this is actually the radius. So radius of the circle. So he found out this radius during that time. So no others managed to find the radius of this of our Earth, of our beloved Earth. So he found out that the radius of Earth to be, so you just search lah, radius of the Earth is this 6,371 kilometer. So this is just the radius lah from the center to the circumference. Okay, so its radius is 6,371 kilometer. So that what Al-Biruni did during his time. So imagine, without any technology, without any phone, without any internet, he managed to find the radius of the Earth. And then you might be asking me, what is the usage or what is the application of the radius of the Earth? So you can learn so many things. When you calculate like the circumference of the Earth, like the radius of the Earth, you can learn about the phenomena of what happens in our world. I mean, in our Earth, like the 4 seasons, for example, when we know when we know the angle of the sun. Okay, the angle of the sun like when it reaches the Earth. So because the 4 season is caused by the position of the sun. So by having this angle, by having this radius of the Earth, radius of the sun, so we can analyze 4 musim. Kita boleh tahu 4 musim ni berlaku bila. Kita boleh ramal. So that's the significance of learning this mathematics or circle or finding the radius of the Earth. So just imagine this guy without any internet, without any technology, just mathematics and also trigonometry. He used those tools, mathematics tools, to find this incredible radius of the Earth. Okay, so that's the application of the mathematics. So it's very important to learn. So that's why I create these books to give awareness to students so that they understand what they are learning, why they learn maths. So why they learn maths. So that's why what I want to emphasize in this sort of like books or notes, you can say like that. Okay. I've been talking so much. Okay, without further ado, chapter 12. Let's go. So it's very short chapter also. So no worries. You will not get behind of this chapter. So it's very easy, I guess. So I will convince you, like many chapters that I've been teaching you, I will convince that this chapter also easy. So you are in the chapter 12. Okay. Okay, so this is actually statistic. Okay, so we are learning about statistic. Oh, this is in English. So is that okay in English or you want to in Malay? So I afraid if you cannot get familiar when in exam, when your teacher requires you to answer in Malay. So let me download the PM version. Text mathematic. Okay, let's go. Okay, chapter 12. Okay. Sukatan kecenderungan memusat. So it's a central tendency in English. Okay. Mari kita tengok. Okay. Take a deep breath. Take a deep breath. Are you ready, Amani? I cannot hear you. Okay. I'm ready. One more time. Okay. So that's what we did during the PJK. All right. So take a deep breath and relax. Okay. So just enjoy learning mathematics. So actually mathematics is just like yoga. So it's a relaxing things. If you take mathematics as a relaxing subject, like a yoga or something relaxing, then it will be relaxing then.
it will not be that bored as you thought, right? Okay. So statistik ialah satu bidang matematik yang menggunakan data. Okay. Then comes into your mind, what is data is? What is data? What is data? Do you know what is data, Amani? So can you give one word to describe what is data? Data. Ditanya rasanya berapa apa data dalam komputer atau Okay, so that's one. So ada data dalam USB, bukan USB, save ke data save. Ya, betul. Lepas, Apa lagi? lepas tu rasanya data untuk macam telkom tu. Telkom? Ke? Sorry? Yang tu internet tu untuk telefon sendiri. Ya, maksudnya data is basically information. Maksudnya maklumat yang kita dapat. Jadi, apa yang kamu buat selama ni, basically you are dealing with data. Maksudnya, kayak kita sebelumnya kita sudah belajar pasal kelajuan, pecutan, ya kita belajar tentang bulatan. Jadi, kita imbas balik, kita flashback. Kita belajar pasal kelajuan hari itu kan. Oops, what is this? Basically apa yang kamu lihat sini adalah data, informasi. Ini adalah data. Maksud 1 meter per saat adalah ini. So ini kamu dapat data pertama, data kedua. So data is basically what you know, what you get, what you obtain, what you acquire. So that's data. Apa yang kamu tahu adalah data ataupun maklumat. Contohnya, saya share screen dekat iPad. Contohnya. Ini dekat iPad ni. So I hope you can see. Okay. Nih, kita tengok chapter pasal volume hari itu. Jadi data is simply what you know or what you known or you are given. Kita tengok soalan sebelumnya. Okay. Contoh nih, practice nih. So perkataan given, maksudnya kamu diberi sesuatu. Kamu diberi apa? Kamu diberi kuboid. Kuboid ini adalah data. Ini data nih. Kamu diberi data. Data set ataupun data lah, satu data. Datum. Datum is a singular lah. Singular for data, right? Singular nouns. So, you are given data or maklumat. Maklumat dia apa? Maklumat dia adalah kamu diberi kuboid. Jadi apa kepentingan? What is the significance of knowing this cuboid? So, one thing you know is, you know that the volume of the cuboid should be panjang, length times breadth, lebar or width, you can say, times height. So, by knowing this is a cuboid, you know that one of the information that you can, or one of the formula that you can use is this, because this is specified for cuboid. So that's data. You are given something, is called data lah basically. When you are given many things or many information, so that's a set of data. We are given set of data, which means you have many data. You have many data. So when you are given only one data, so which is cuboid, so only one data lah. So you just know that's a cuboid. And actually you are given also the dimension. Kamu diberi dimensi cuboid ini, yaitu dimensi apa? Nih, 5 cm untuk length, 3 cm untuk breadth ataupun width, 2 cm untuk height. So ini data. Ini data.
Boleh faham apa tu data ataupun data? Boleh faham mana? Boleh kata? I can't hear you. Sorry? Tapi apa ada tu dengan chapter ni? I will tell you the relationship. And then satu lagi, if you are like doing activity PJK, like PJK lah, pendidikan jasmani, okay, pendidikan jasmani dan kesihatan. There is some moment where your teacher asks you to do like an intensive activity, like naik turun tangga or something like that, and then your teacher will ask you to measure your blood pressure or measure your nadi, your denyutan nadi. So and then you just like write in a piece of paper, right? Your blood apa? Your nadi, okay, your height or your weight. So that's actually data. So your weight, your height, your blood pressure, and also your pulse, nadi, pulse, your heart pulse. What else? Your Monitor. Sorry? Monitor. Thermometer. Ada data. Sorry? Monitor. Any monitor. Yeah. So that's actually set of data. Your weight, your height, your pulse, your blood pressure, your blah blah blah, itu semua. Your blood category, your blood type. Liters? Sorry? Liters. Yeah. Liter. Okay, faham? So itu nanti ada kaitan lah. So I will tell you what is the kaitan. Okay, so you need to understand what is data. Okay, so statistik melibatkan pengumpulan dan penyusunan. Okay, so I will share screen here. So statistik melibatkan pengumpulan, penyusunan dan penghuraian. Share screen lagi. Okay, nih. Okay, so I hope you can see. So statistik melibatkan pengumpulan. Apa lagi? Okay, melibatkan pengumpulan, penghuraian dan penganalisisan data. So data yang kita dapat tadi tuh, kamu punya berat, kamu punya ketinggian. What we can do with your height and also your weight? What we can do with it? You should be knowing this, right? Apa kita buat dengan berat kamu, dengan ketinggian kamu? Kita buat apa? Kita buat BMI. Tahu BMI? Nih, tahu. So, maklumat yang kita dapatkan, maklumat ketinggian kamu, berat kamu itu kita gunakan untuk menganalisis kondisi ataupun keadaan kesehatan kamu. Maksudnya kalau BMI kamu contoh kurang daripada 21, you are categorized as kurang sihat lah ataupun kurang berat badan. But when you are more than 25, you are categorized as obese. So from that, we use that data, we use that height, your weight to analyze your condition of your body. Okay, so I will show you an example from this BMI calculator. So for example, for me, I am 18. No lah, I'm more than that. But this is just an example. Okay, so for example, an 18 years old age student. So this is actually form 6 lah. So contoh ketinggian dia adalah seorang lelaki. Ketinggian dia, well, I just put, I don't know, 161, just a random number, I think. And the weight, well, 75 is good for a guy, 18 years old guy. So yeah, 75 kilo. Let's see. So kita tengok mana ni kita pakai berat, weight dengan ketinggian, height, itu je. So dari sini kita boleh tahu kamu sihat ke atau kamu obes ke atau kamu normal. Okay, so kita calculate. Boom. Apa dia kata? At risk of overweight. Bahaya. So 95% lah risk dia. So ini 95% ni ada kena mengenai dengan probability, statistik.
So 95% adalah itu cara dia kira, dia pakai distribution. Tapi that's advanced lah. I will not tell you how they get the 95%, but it's related to our chapter now. So 95% at risk of overweight. Obese lah ni ceritanya. Obese. Okay, so dia nak obese dah. Tapi yang merah tu obese lah. Kalau saya tambah contoh weight dia, ini terlampau bahaya ni, 100 kilo. Overweight. Ni obese dah ni. Confirm dah obese. Jadi bahaya So kita kasih 75 tadi. So, saya buat saya punya BMI. Dapat berapa? Saya punya BMI. Normal. Saya dapat 65%. So far saya dalam healthy range. Betul. So yay. Yeah, good. So this is the application of what you learn now. Okay? Don't you feel impressive? Don't you feel like wow? Wow. Tak tahu ada calculator untuk BMI. You can use this, make use of this. Just type BMI calculator, then done. You just input your blah blah blah, your height, your weight, your gender, your age, then boom. Like that. So what I want to emphasize here is your height, your weight. You can use this to produce a statistical data or distribution such that you can know whether you are obese, you are normal, or you are in the normal range, or you are in the underweight. You can know this by using powerful tools known statistic. Or actually, this is actually central measures, central tendency. Actually, it is the subtopic of the statistic lah. Gitu. So it's a subtopic actually. Like that. So that's why you need to learn about this because it's interesting. Okay, so mari kita tengok. So it's very interesting if you have this knowledge. Okay. Kita ke subtopik 12.11. 12.1.1, sorry. So kita ada mode. What is mode? Kita ada mean. What is mean? Kita ada median. What is median? Jadi dalam bidang statistik, kita sebut mode, mean, dan median ini sebagai statistik. Kita sebut ini statistik. Kita sebutnya central. Nih, dalam bahasa Inggris kita sebut nih central measure of central tendency. So 3 benda ni adalah kita sebut measure of central tendency lah. 3 benda tu. Tapi nanti kita ada measure of central dispersion. So itu lain lagi. So central measure of dispersion, kita ada variance, kita ada standard deviation, kita ada banyak lagi lah. Ada I think it's variance, standard deviation, and we have satu lagi, tapi saya dah lupa satu lagi. Okay, tapi yang penting adalah central tendency. Kita ada 3. Central tendency dalam statistik kita sebut dia adalah median. Mana tadi? Alamak. Median, mode dengan mean. Okay, kita tengok. Apakah itu mode? Jadi mode ni adalah set data yang paling kerap, the most frequent, or yang paling banyak muncul dalam kita punya graph, ataupun dalam kita punya table, ataupun kita punya distribution, ataupun dalam kita punya list. So mode adalah yang paling banyak keluar lah, yang paling banyak muncul, paling famous. Siapa yang paling banyak muncul tu dia famous lah. So kita sebut dia mode. So mungkin saya tulis sini, mungkin saya download dulu lah ni. Saya download supaya saya boleh I can edit. Okay, mari kita tengok. So mode ini adalah mode ini adalah famous. Macam mana aja famous? FAMES, famous. Dia paling famous lah sebab dia paling banyak muncul. Nanti saya explain apa maksud dia famous. So dia famous. Tengok tu famous. Famous. Sorry, FE. Famous, okay? So dia paling famous lah. Okay. Contohnya, saya bagi contoh dekat Paint. Okay, kita ada list of data. Contoh kita ada list of data dekat segi 4 ni. List of ketinggian, bukan ketinggian lah, umur
Okey, umur contoh umur dekat satu tempat yang random. Contoh dekat perpustakaan. Jadi kemarin saya pergi perpustakaan. Okey. Jadi mungkin saya tanyalah, kamu umur berapa? You umur berapa? Student ni umur berapa? Saya akan tanya sesuatu. Jadi apabila saya buat macam ni, saya akan dapati bahawa umur mereka berbeza masing-masing orang yang saya tanya. Contohnya macam ni. Sebab saya tanya dekat perpustakaan universiti, so maybe umur dia antara 19 sehingga 25 lah contoh. So, kita ada umur macam ni, 19 tahun. Orang pertama saya tanya, 19 tahun. Terus saya tanya lagi, Kak, umur berapa? 21 tahun. Okey, 21 tahun. Terus saya tanya lagi, Kak, umur berapa? 22 tahun. Dia ragu-ragu nak bagi tahu sebab perempuan kan dia tak suka bagi tahu umur kan. Tapi mau tak mau saya buat kajian, so dia kena bagi tahu umur dia berapa. Terus saya tanya lagi, Dik, umur berapa Dik? 18 tahun bang. Okey, 18 tahun. Sure. Kita letak sana 18 tahun. Terus kita buat apa lagi? Okey, saya tanya lagi budak yang dekat hujung sana, dekat corner sana. Bang, umur berapa bang? Saya 24 tahun. Okey, fine, 24 tahun. Alamak, dia boleh edit pula. Kita ulang balik. Okey, 24 tahun so dia abang lah sebab dia lebih tua dari saya. 24 tahun. Okey. Lepas tu saya tanya lagi, bang, umur berapa? 22 tahun, Dik. Okey, 22 tahun. Terus saya tanya lagi. Tanya, dapatlah macam ni. Saya tanya banyak kali lah. So, saya ni tak tahu malu tanya-tanya umur. 23 tahun. Alamak. 23. Aish, tak boleh edit. Tak apa. 24. Okey. 21. 20 tahun. 19 tahun. Lagi 20 tahun. 23. 20. Terus 23 lagi. Okey Amani. Mari kita lihat umur dorang ni. Umur. Okey. Kita susun umur ni dalam tertib menaik. Okey, kita susun dalam tertib menaik lah. Ataupun mungkin kita buat macam ni. Kita senaraikan umur 19 berapa orang, umur 20 berapa orang, umur 23 berapa orang macam tu. So, firstly kita ambil yang paling rendah, umur 18 tahun. 18 tahun ada berapa orang Amani? Cuba kira. Ada berapa orang yang umur 18 tahun? Ada? Boleh nampak tak? Kosong. 18 satu orang kan? FIFA. Satu ni. Nampak satu orang? Satu. 19 tahun berapa ya. orang? Cuba kira. 1, 19, 2. 2 kan? Okey, 2. Ada 2. So, 20 tahun ada berapa orang? 3. 4. 3 je kan? 3. 1, 2, 3. 3. Ada 3. 3. 21 orang. Ada? 1, 2. 2. Okey, betul. 22 orang. 22 orang. 22, umur 22. Ada? 1. 2. 2. 2 kan? 1, 2. 23 orang? 23 orang. 23, umur 23 ada berapa orang? 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, siapa yang paling famous? 24. Oh, 24. Okey. Alamak, nasib kamu ingat. 24 ada berapa orang? 2. Okey. 1, 2. Okey, betul. Jadi mod adalah yang paling ramai memiliki umur tersebut. Umur berapa? Yang paling ramai orang memiliki? 3. 23. So mod kita adalah 23. So, ini adalah mod. Miliar. Min. Nanti Min, saya beritahu apa tu Min. Saya beritahu nanti apa tu Min. Okey. Jadi mod kita adalah 23 lah. Bukan 4 lah. 23. Kita kena rujuk kepada data itu. So data kita adalah umur lah. Bukan bilangan orang. So data kita adalah 23. So mod kita adalah 3. Salah sebut. Tersasul. Mod kita adalah 23. Umur 23. Okay. So mod kita adalah umur 23 tahun. Macam tu.
Itu. Oke, so kita move on lah. Kita sudah dapat kita punya mod. Oke. Sekarang nih sebelum saya masuk ke min, apa itu min? Kamu udah paham tuh kamu udah paham ke apa tuh mod? Udah paham apa tuh mod? Paham? Paham. Oke, good. Okay, so mod yang paling berbesar. Bilangan yang paling besar. Dia kena merujuk kepada data itulah 23 tahun. Bukan 4 4 adalah bilangan orang yang memiliki umur tersebut. Umur yang sama, 23 tahun. Tapi kita kena bagi mod tu sebagai data. Iaitu 23 tahun lah, bukan 4. Gitu. Okay. So that's why kenapa saya sebut sini mod adalah famous. Sebab 4 orang kan yang ada umur 23 tahun. So they're famous. Sebab ramai orang memiliki umur tersebut. Dekat perpustakaan yang saya tanya-tanya tadi. Dekat perpustakaan itulah yang saya tanya tadi orang tu. Jadi saya tak tahu malu lah, so saya berani tanya setiap orang berapa umur dia. So I'm not a shy guy. Okay? Aku kena lempang pula sebab tanya umur, suka hati je tanya umur. Kan umur kan privacy. Okay, tapi ini kan contoh je. Contoh, saya tak buat betul-betul lah. Okay? Alright. Sebelum kita masuk ke min, kita kena tahu berapa bilangan jumlah orang. Kita kena tahu jumlah orang berapa? Jumlah orang ataupun jumlah orang lah dalam kes ni. So jumlah orang macam mana kita nak kira? So ada dua cara nak kira jumlah orang berapa. Cara pertama adalah kamu kira yang dekat kotak ni, kotak hitam ni, kamu kiralah setiap nombor ni berapa. Sebab setiap nombor ni mewakili satu orang. Satu orang yang memiliki umur tersebut. So kita kiralah berapa umur ni. Berapa bilangan umur semua ni dalam kotak ni. Kita kira dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Okay, so 16 orang lah. Dalam kotak ni, dalam set ni. Ada 16 orang. Okay. Ataupun cara kedua adalah kamu tambah semua ni. Yang dekat sini. Sebab ini adalah mewakili bilangan orang. So, kamu tambahlah 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 4, 14, 14 tambah 2, 16. Sama. Okay, should be same lah, of course. Kalau tak sama nanti ingat halimunan pula yang menjadi bahan kajian saya. Tiba-tiba ada 17 orang. Bertambah. So, yang satu tu halimunan. Okay. So, ada 16 orang. 16 orang. Seterusnya, kita mau cari jumlah umur. So, macam mana kita mau cari jumlah umur Aman ni? Do you have any idea? Jumlah itu apa? Jumlah itu tambahkan. Sorry. Macam mana nak cari jumlah umur? Ada idea tak Aman ni? Jumlah umur saya tambah ke? Betul. So dalam kotak ni kamu tambah semua. 19 tambah 21 tambah 22 tambah 19. Tapi satu je kan? Tak, kita tambah semua. Walaupun dia berulang. Tambah semua. Oh. So cara dia adalah kita tambah semua. Sama dia berulang ataupun tidak. Okay. So kalau dia ada 3 kali, kena tambah 3 kali lah. 19 tambah 19 tambah 19 ada 2 je. So 19 tambah 19 lah. Okay, so kamu tambah semua ni, dapat berapa? Dapat berapa tambah semua tu? Sekejap. Ini tak pakai dah ni. Okay. Cuba tambah semua umur tu berapa. I will give you 3 minutes to add using your calculator. Cuba try. Kamu kena buat sendiri dulu. Okay, Aman ni? Okay. Okay, good.
Dapat berapa? Ha. 318. 318 eh? Okay, let me check. Okay. 318 kita eh. 318, bukan 342. Coba kita balik. Saya dapat 342. Atau saya salah combination yang betul. Okay. Kena tambah satu-satu tahu. 19 ini semua ni. Cuba buat. Okay, dapat 342. Sama. Ke aku yang salah lagi? Tak nampak. Oh, sorry. I should. Okay. Okay, dapat. Dapat 342. Okay, good. Okay, cara lain. Saya buat macam ni. Okay, sekejap ya. So, I will show you how to find another way. So, tengok ni, fokus dekat ni je. Fokus dekat mana? Dekat. Mana dah shape saya ni? Fokus yang dekat sini je. Ni. Fokus dekat ni je yang kotak warna jingga, warna oranye. Kenapa kita fokus? Sebab saya nak pakai itulah. Kita tengok nanti ya. Salah. Question. Okay. Jadi cara mau cari jumlah umur dengan mudah adalah. Okay. So cara dia adalah. Kamu tengok nih umur nih 18 kan. 18 kita darab dengan 1. Kenapa darab dengan 1? Sebab ada satu orang yang umur 18. So 1 darab 18. Okay. Tambah 19 pula. Ataupun saya tulis 19 dekat depan lah. 18 dekat depan. 1 dekat dalam kurungan. Macam tu. Tambah dengan. Okay, next is 19. So 19 darab 2. So ada 2 orang kan. Tambah. Seterusnya 20 darab 3. So ada 3 orang. 20 tahun. Tambah 21 darab 2 lagi. So ada 2 orang. Tambah 22 darab 2. So ada 2 orang juga. Tambah kita punya mod. Mod kita 23 tambah dengan 4 orang. Tambah dengan 24 darab 2. So ada 2 orang 24 tahun. So kamu buat macam ni lebih singkat lah. Lebih pendek. Daripada kamu tambah sesuatu ni. Which is. You could be prone to mistake. So you have the tendency to make mistake if you insert or input one by one of this value. So in order to reduce our mistake. You can do like this. So you just darab lah. You just multiply the age or anything over here with the number of data or number of data. So the data itself times with the number of data, which is 1 lah. So 18 times 1, 19 times 2, 20 times 3, 21 times 2, 22 times 2, 23 times 4, 24 times 2, and then you add them all, it becomes jumlah umur or the jumlah item, total item, which turns out to be 342 years or tahun. Okay, so that's the trick lah, like that. Okay, macam tu. So I show you both way lah. I show you both way. So you can use either one of them, but I just want to tell you that adding this value one by one could increase your possibility of mistake.
Macam tadi kamu sebut 319 sen. Rupanya dia sepatutnya 342. So, you should do like this if you want to reduce your mistake. Okay? So, kita dah dapat dah. Jumlah umur kita 342, jumlah orang kita 16 orang. Then, timbul satu pertanyaan. What is mean? What is mean? So, mean, kalau kita search dekat Google, apa itu mean? Mean. Kita tengok. Meaning. Meaning. What is mean in mathematics or statistics actually? So mean in mathematics or in maths is the average of data set. Found by adding all numbers together and then divide the sum of the numbers by the number of set and by the numbers of data lah dia maksudkan. Maksudnya mean-nya adalah purata ataupun average. Okay, average. So mean adalah purata. So ingat lagi kan semasa darjah dulu kamu belajar purata. Ingat lagi formula purata. Ingat. Jumlah data bagi bilangan data. Betul? Betul kan? Ini kan formula yang kamu belajar dulu. So itu adalah mean lah, purata. So jumlah data kita, dalam case ni jumlah data kita lah umur lah. Sebab kita punya data adalah umur basically. Okay. So kita punya data, so situ sini data kita adalah umur lah. Umur lah. Umur lah. Data kita ialah umur lah. So ingat tu umur. So kita masukkanlah jumlah umur bagi bilangan data. Bilangan data ni maksudnya berapa data jumlah data ni semua. So ada berapa? Ada 16 kan. Kalau kamu tambah semua ni 1 2 3. Kalau kamu kira bukan tambah, sorry. Kalau kamu kira setiap satu ni 1 2 3 4 5 ada 16. So maksudnya bilangan data kita ada 16 orang lah ataupun jumlah orang. Boleh faham? So ini formula kita. So sepatutnya it's mean umur lah. So mean umur ataupun purata umur. So mean umur adalah jumlah lemak. So it should be sama rata. Okay, macam ni. Okay. Macam tu Okay. So yang bar ni maksudnya bahagilah. Okay. Kita tulis sini. Ini maksud dia bahagilah. Itu maksud dia bahagia. So bahagi. Sebab dekat keyboard ni tak ada bahagi, tak ada simbol bahagi. So I just use yang macam palang tu. So palang tu ataupun bar ataupun apapun itu maksud dia adalah bahagi. Maksud dia bahagi. So jumlah umur bahagi jumlah orang. So mari kita buat mean umur sama dengan jumlah umur. Berapa jumlah umur Amani? 342 tahun. Bahagi. So kamu tak perlu letak unit pun tak apa. So 342 aja. 342 bahagi berapa jumlah orang ataupun bilangan data? Berapa Amani? Jumlah orang ataupun bilangan data ada 16. Okay Amani? Can you hear me? So cuba kira berapa dapat ni? $21.37. Ambil 24 je. 37 375. 38 lah tu. Kan? 38. Okay. Kamu boleh ambil juga 2375 pun boleh juga. Ataupun 38 pun boleh juga. So no problem lah. 38. So maksudnya mean adalah ataupun purata 21.38 tahun lah. Okay. Ataupun simply 21 tahun lah. Apa maksud mean ni Aman ni? Kamu tahu tak apa maksud dia? Kamu tahu apa maksud mean?
Apa maksud min? Ada idea what is min? Kita tengok apa maksud buku teks bagi. Dekat buku teks kamu dia kata apa? Mana min ni? Alah. Min ialah suatu set data ialah nilai yang diperoleh apabila jumlah. Dia bagi macam ni. Tapi saya nak kamu tahu apa maksud min itu sebenarnya. So saya tak mau kamu bagi jawapan jumlah nilai dibagi dengan bilangan data. So ini adalah maksud umum lah, general meaning. Oke. Kamu mau tahu apa maksud min yang sebenarnya? Tak. Kamu tahu apa maksud min? Nak tahu ke tak? Tahu. Oke, saya cari box. Saya akan beritahu kamu apa maksud min. Contoh. Minimum ke? Bukan macam minimum. Yeah, it sounds like a minimum, but no. No. Okay. All right. I will explain you min like this. Coba. Okay. Jadi maksud min adalah bila kamu kumpul semua orang dekat satu kawasan, contoh dekat kolam renang, kamu kumpul semua orang yang dekat kita punya data set nih. Ya inilah yang saya tanya dekat library tadi itu ada 16 orang saya tanya dekat library. Bila kamu kumpul dalam satu kawasan, jadi secara puratanya umur mereka jika kita combine semua tuh umur mereka adalah 21,38 tahun. Paham tak? Paham. Maksudnya secara purata. Contoh purata, maksudnya contoh kalau kita macam kalau kamu baca suatu newspaper atau membaca suatu kalau kamu tengok TV. Secara puratanya, iklannya macam ni. Secara puratanya seorang kanak-kanak harus tidur 8 jam sehari. Ataupun secara puratanya seorang dewasa harus minum air 8 gelas sehari. Ataupun secara puratanya gaji Saleha ialah RM1,000 sebulan. Pernah dengar iklan macam tu? Ataupun secara puratanya ramai wanita yang masuk universiti daripada lelaki. Dia cakap secara puratanya lebih ramai wanita daripada lelaki. So purata is like di antara nombor tu. Maksudnya dia berada di antara lah, di tengah-tengah. So purata is di tengah-tengah nilai kita. Paham? Nanti saya buktikan di tengah-tengah ni. So kalau kamu ada set of number, contoh kamu ada set of number buku ni, so ada nombor dari atas sampai bawah. So bila kita ambil purata, dia akan dekat tengah. Dia akan dekat tengah sini. So itu purata. Secara puratanya, bila saya cakap secara puratanya seorang kanak-kanak harus tidur 8 jam sehari, dia tak semestinya 8 jam sehari. Mungkin dia tidur 6 jam sehari. Hari pertama dia tidur 6 jam sehari. Hari kedua 7 jam sehari. Terus hari ketiga terlajak pula 9 jam sehari. So secara puratanya tengah-tengah dia lah 8 jam lah tengah-tengah. Faham tak? So tak semestinya 8 jam lah tepat-tepat sebab maybe dia sibuk kan. Dia sibuk mungkin dia buat homework. Hari ni dia sibuk dia buat homework mungkin dia tidur 6 jam je. Tapi esok dia tak sibuk, dia tak ada homework, dia tidur 9 jam. Tapi esok dia lagi dia tidur 7 jam. So di tengah-tengah dia tu adalah 8 jam lah. Kan 6, 7, 9. Tengah-tengah dia 8. So that's why kita sebut puratanya adalah 8 jam sehari. Boleh faham? So itu maksud purata. Dan saya mau buktikan. Kita tengok kita dapat 21 kan Aman ni. Kita dapat 21 kan sini. 21.38 lah. So it's 21 lah basically. Kan? Betul tak? Do you agree with me? Sekarang saya nak tanya kamu. Dekat set number ni, apa nombor yang dekat tengah-tengah? Apa yang dekat tengah-tengah? Antara 18 dan 24.
Nomor apa yang dekat tengah-tengah? 21. 21. Tengok, betul kan? Kita punya pengiraan 21. Kita tak ini secara kasar. Kita dah tahu dah 21 lah. Kita dapat 21.38. Cuma ini lebih tepat lah. Ini lebih tepat. Kenapa dia lebih tepat? Sebab kita pakai formula. Kita pakai formula. Tapi ini dia kurang tepat. Dia anggaran kasar. That's why kita dapat 21 je. So dia anggaran kasar. Tapi hampir dekat lah kan. 21 dan 21.38 kan. So it's closer. So dari sini je kamu dah tahu dah purata dia antara 21 ataupun 22. Kalau tak 22 dia 21 ataupun dia di tengah-tengah 21 point something. So that's why kita kira mean dia berapa? Dekat tengah-tengah dia berapa? Rupanya dekat tengah-tengah dia ada lebih sikit lah daripada 21. So yang sebenarnya dia dekat tengah-tengah antara 21 dan 22. So dia dekat sinilah. So dia di antara. So dia di antara which means dia dekat tengah sini. Dia dekat tengah sini. Dia dekat tengah sini. So dia di antara. So dia tak ngam-ngam dekat 21. Tapi dia di antara. Dia lebih sikit ke bawah. 21.38. Boleh faham? Faham tak? Faham ke tak? So ini kita punya pengiraan. Pengiraan dia adalah di tengah-tengah lah. Ini betul-betul dekat tengah dah ni sebab kita dah kira dah pakai matematik, pakai formula. So ini dekat tengah. Pengiraan. So pengiraan maksudnya kita pakai formula lah ataupun saya tulis ini formula. Okay, so formula dia senang je. Jumlah umur bagi jumlah orang ataupun jumlah data bagi dengan bilangan data lah. So ini pakai formula yang dekat sini ni. Ini anggaran kasar. Maksudnya anggaran kasar kita tengok je. Kita tengok kita agak-agak dekat tengah tu mana. Dekat tengah tu mana kita agak-agak rupanya 21. Gitu. Dapat 21. Tapi dia tak tepat. Kita nak tepat. So kita nak yang exact, kita nak yang accurate. So that's why kita pakai formula. Kita pakai formula dapatlah 21.38. Dekat antara 21 dan 22 lah. Is that interesting? Is that like wow? Is that magic? What do you think? Yeah, that's interesting, right? Because this value I will explain to you the significance. Kenapa kita perlu cari median? Mean. Kenapa kita perlu cari mod? So I will explain to you later. Tapi kita kena cari dulu lah. I will introduce to you the formula. Satu lagi sebelum introduce iaitu median. So saya dah introduce dua dah. Median dengan saya belum introduce median, tapi saya dah introduce mean dengan mod. Dua dah settle dah dua ni. Satu lagi. Median. I will introduce to you tomorrow dan tomorrow tak ada kelas. Tomorrow Jumaat kan, so ada kelas lah. So saya akan bagi tahu apa tu median esok. Saya bagi tahu apa guna mod ni, apa guna median ni, apa guna mean ni esok. I will tell you the application in the real world. It will be exciting. Just wait tomorrow. Okay? Boleh? Okay. So are you waiting for it or you feel biasa je? Okay, just feel like biasa, ordinary. Okay? Or what? Or you are looking forward for it? I'm looking forward. Okay, I will tell you tomorrow. Okay? So saya akan beritahu median dengan kenapa kita perlu belajar benda Allah ni. So nanti saya beritahu kenapa. Alright, so setakat ni kamu boleh faham dua benda penting tu. So itu yang penting lah, saya sudah ajar. Kita dah cover dah. Alhamdulillah. Dah faham dah? Dua benda penting, mean dengan mod. So mean adalah apa tadi mean? Dia dekat tengah. Formula dia adalah jumlah data bagi bilangan data. Boleh? Boleh Amani? Okay. Amani? Yeah. Okay, boleh? Boleh ke tak? Boleh. So mean apa maksud mean Amani?
Mean. Okay. Describe to me what is mean. Cost. Sorry? Oh, ialah suatu set data ke? Yang jumlah jumlah nilai data yang bagi. Bahagi bilangan data, jumlah data bahagi dengan bilangan. Bilangan data. Betul. Okay. So, tapi maksud yang terdalam atau maksud yang secara spesifik, dia adalah nilai dia berada dekat tengah. Macam tadi itu kan. Ini berada dekat tengah. So, ini dekat tengah lah ni, mean. Dekat tengah. So, dia berada dekat tengah-tengah sekali. Boleh aman ni. So, dekat buku teks dia tak bagi tahu lah dekat tengah. Tapi saya bagi tahu kamu extra information. Saya nak bagi tahu kamu mean tu terletak dekat tengah data tu, data set dekat tengah. Boleh aman ni? Can you make sense of it? Mean adalah nilai yang berada di antara set data. So, you have a set data, mean berada dekat tengah-tengah. Macam titik tengah. M for midpoint, M for mean. Dia bukan minimum tau. Berbeza. So, midpoint, macam midpoint. So, analogy dia adalah midpoint. Boleh faham? Boleh. What about mode? What is mode? Mode. You still remember the word that I create for mode? I give the special name. Mode-nya yang paling tinggi ke? Yes, dia paling famous. So, the special name I give for mode is famous. So, quote unquote famous. Okay, so saya sudah tulis dekat sini kan. Mana tu? Dekat textbook kamu saya sudah conteng. Ini famous. Kenapa dia famous? Sebab dia paling tinggi nilai data tu. Dalam case ni, bilangan umur 23 tahun lah sebab ada 4 orang. So, dia famous. So, that's why mode kita 23 tahun. Okay, so median esok saya beritahu apa tu median. Boleh faham apa ni? Setakat ni masih boleh faham lagi Setakat ni masih introduction lagi. Masih pengenalan, mukadimah. Saya nak biasakan kamu tentang chapter ni, saya nak bagi kamu relax dulu. Okay, so esok kita akan lebih serius. So hari ni saya nak beritahu kamu apa guna statistik. Kenapa kita belajar statistik? Saya sudah explain tadi lah tentang BMI, tentang semua tu lah, tentang kita punya ketinggian, berat. Kenapa kita belajar statistik? Ada signifikan dia. Okay, saya sudah explain tadi lah semua tu. Okay, boleh aman ni? So hari ni kita relax je. I don't have to be stressed out too much lah. I don't want you to stress out. Okay, I don't want to depress. I don't want to be anxiety. Okay, I just want you to cool down, learning maths, and I want you to make mathematics as your friend, as your partner or something. So I want you to love maths. That's why I don't want to be so serious in teaching. So that's why this is just the introduction for you. All right? Boleh? Do you have any question? Do you have any question? No? Okay, good. So if so, then yeah, we can dismiss. Thank you very much for attending my session today, and yeah. Bye-bye. Okay. Okay, bye-bye. Bye. Okay, bye-bye. So besok kita continue. Bye. Dadah. Alright. Bye-bye. Assalamualaikum.